नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पत्थर पांयातील ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. गोंय राज्य सहकारी पुरस्कारा खातीर अर्ज मागिल्ल्यात. आकाशवाणी संगीत संमेलनाच्या 67व्या आवृत्तीची सुरवात आयज सावन दिल्ली, मुंबय आनी चेन्नय हांगा संगीत कार्यक्रमांनी जाता. आतां पुराय खबरो. पत्थर पांयातील पुस्तक प्रकाशन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. पत्थर पांयातील ह्या पुस्तका कडल्यान फुडल्या पिळगेक मार्गदर्शक थारपी अशीं चरित्रां लोकांक वाचूंक आनी समजूंक उपलब्ध जाल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते पर्वरी विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाच्या प्रांगणांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पूर्णवेळ प्रचारकांच्या कार्याची वळख करपी पत्थर पांयातील ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केल्या उपरांत उलयताले. डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं हो सुवाळो जालो. मुखेलमंत्र्या सयत केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, रमेश पतंगे, नरेंद्र सावयकार माचयेर हजर आशिल्ले. संघ प्रचारकांनी केल्ल्या व्हड कामाचो आनी त्यागाचो उल्लेख ह्या पुस्तकांत वाचपाक मेळटलो अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळें. शताब्दी वर्ष आपण ह्या वर्षी साजरा करतोय. भारताचं सांस्कृतिक पुनर्जागरण करण्यासाठी, राष्ट्रचेतना बळकावणी करण्यासाठी आणि स्वप्नातील एकात्मता भारत, अखंड भारत हे स्वप्न साकार करण्यासाठी कित्येक संघ कार्यकर्त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि तेच तर 100 वर्षानंतर बघतोय आपण की एकात्मता भारत, अखंड भारत हे स्वप्न आज सत्यात येत असताना आपल्या सगळ्यांना दिसतंय. सहकार वाठारात उल्लेखनीय वावर करून सहकारी चळवळीत म्हत्वाचें योगदान दिवपी व्यक्ती आनी सहकारी संस्थांचो भोवमान करपा खातीर गोंय सरकारान गोवा राज्य सहकारी पुरस्कार 2025 खातीर अर्ज मागिल्ल्यात. हे पुरस्कार गोंय राज्य सहकारी पुरस्कार आनी सहाय्य येवजणे खाला दितले. ह्या पुरस्कारांत गोवा सहकार रत्न यादस्तीक आनी 1,25,000 रोख, गोवा सहकार भूषण म्हणून यादस्तीक आनी 75,000 तशेंच गोवा सहकार श्री यादस्तीक आनी 50,000 रोख, राज्यांतले उत्कृश्ट सहकारी संस्था प्रोत्साहन पुरस्कार, दरेकी संस्थे खातीर यादस्तीक आनी सहकार वाठारांतल्या 50 व्यक्तींक मजत दिवप हाचो आस्पाव जाता. वेबसायटीचेर तशेंच सरकारी संचालक कार्यालय, सहकार संकुल पाटो पणजे तशेंच पणजे, म्हापशां, फोंड्यां, मडगांव, केप्यां आनी दिवचल हांगा अर्ज मेळटले. पर्यटकांच्या जिवाक धोको निर्माण करून चलपी हवाई खेळा खातीर राज्य सरकारान खर नेम केल्यात. नेमाचें उल्लंघन केल्यार 2 लाख रुपया मेरेन दंड भरचो पडूं येता. उपकरणां जप्त करपा वांगडाच परवानो रद्द जावं येता. पायलट आनी प्रवाशांक उणाच उणो 15 लाख रुपया वैयक्तीक अपघात विमो दिवप ऑपरेटर्सांक बंधनकारक आसा. हे संबंधी गोंय पर्यटन खात्यान नवे गोवा एरो स्पोर्ट्स नेम 2025 अधिसूचीत केल्यात. सुरक्षेच्या नेमांचें उल्लंघन केल्यार खर ख्यास्त दिवपाची तरतूद तातूंत आसा. गुन्यांवा प्रमाण आनी परत तशेंच केल्यार 2 लाख रुपया मेरेन दंड, कायम काळ्या वळेरेंत घालप, उपकरणां जप्त करप आनी नोंदणी वा परवानो रद्द करपाची तरतूद आसा. दिव्यांगत्व व्यक्ती सशक्तीकरण संचालनालयान दिव्यांग श्रेणीत उत्कृश्ट मालक, उत्कृश्ट बिगर सरकारी संस्था, उत्कृश्ट दिव्यांग व्यक्ती हांकां प्रत्येकी 1 पुरस्कार आनी उत्कृश्ट कर्मचारी श्रेणीत 4 पुरस्कार हे राज्य पुरस्कार भेटोवपा खातीर दिव्यांग मालक, बिगर सरकारी संस्था, दिव्यांग व्यक्ती आनी दिव्यांग कर्मचाऱ्यां कडल्यान अर्ज मागिल्ल्यात. उत्कृश्ट दिव्यांग कर्मचारी श्रेणीत दोळांनी न दिसप, आयकुपाक ना येवप आनी शारिरीक दिव्यांग अशा वर्गात प्रत्येकी 1 पुरस्कार दितले. रोख 50,000 रुपया प्रशस्तीपत्र अशें पुरस्काराचें स्वरूप आसा. अर्ज दिव्यांगत्व व्यक्ती सशक्तीकरण संचालनालयात फुकट उपलब्ध आसात. पुराय भरिल्ले अर्ज राजपत्रित अधिकाऱ्यान प्रमाणीत केल्ल्या आवश्यक दाखल्यांच्या प्रती सयत 18 नोव्हेंबर मेरेन दिव्यांगत्व व्यक्ती सशक्तीकरण संचालनालयात पावपाक जाय. हे पुरस्कार 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीं भेटयतले. समाज कल्याण संचालनालया वतीन अनुसूचित जाती, हेर मागासवर्ग आनी आर्थीक मागास समाजांतल्या विद्यार्थ्यांच्या फायद्या खातीर राज्य आनी केंद्र सरकार पुरस्कृत येवजण्यांची अंमलबजावणी करतात. संचालनालयान शिश्यवृत्ती येवजण्यां खातीर cmscholarship.goa.gov.in ह्या शिश्यवृत्ती पोर्टला वयल्यान अर्ज करपाक मुजत 15 नोव्हेंबर मेरेन वाडयल्या. सगळ्यो शाळा, संस्था आनी महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची अर्जाची तपासणी करून 25 नोव्हेंबर मेरेन खात्याक ऑनलायन धाडपाक जाय. वर्गीकृत जातींतल्या विद्यार्थ्यां खातीर MSc आनी HSSC गुणवत्ता पुरस्कार, धनगर समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर SSV आनी HSSC गुणवत्ता पुरस्कार, गगनभरारी शिक्षा येवजण,
वर्गीकृत जाती आणि ओबीसी समाजा खातीर सरळ विद्या सहाय्य येवजण, वर्गीकृत जातींतल्या विद्यार्थ्यां खातीर कन्याधन येवजण, होम नर्सिंग शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती अश्यो येवजण्यो राज्य सरकारा वतीन राबयतात. तशेंच ओबीसी विद्यार्थ्यां खातीर प्री मॅट्रिक शिश्यवृत्ती, ओबीसी ईबीसी विद्यार्थ्यां खातीर पोस्ट मॅट्रिक शिश्यवृत्ती अश्यो केंद्र सरकार पुरस्कृत येवजण्यांची अंमलबजावणी करता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी वा कर्मचारी आशिल्ल्याचे सांगून कांय व्यक्ती गोंयांतले उद्देग आनी आस्थापनां कडेन संपर्क करतात आनी मंडळा वतीन कारवाय करून तांचे उद्देग आनी आस्थापनां बंद करपाची शिटकावणी दितात अशें गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नदरेक आयलां. मंडळान उद्देग आनी आस्थापनांच्या मालकांक अशा फटींग मंचा पासून सतर्क रावपाक सांगलां. हे मनीस कारवायेची धमकी दिवन आनी फटींगपणां सांगून लांच मागतात आनी लांच दिली ना जाल्यार मंडळा वतीन कारवाय जातली अशी धमकी दितात. तशेंच उद्देगीक मंडळा कडल्यान परवानगी मेळोवन दिवपाचें आश्वासन दितात आनी मंडळाच्या बँक खात्याचो नंबर आशिल्ल्याचें सांगून ते बँक खात्यांत परवानो शुल्क जमा करपाक सांगतात. तशेंच हे व्यक्ती मंडळाच्या लेटरहेडाचेर बनावट परवानो आदेश आनी हेर दाखले उद्देगांक दितात. मंडळाचे कर्मचारी आनी अधिकारी परवानो मेळोवपाक वा अधिकृत दाखले वा संमती आदेश जारी करपाक अशा तरेन काम करिनात अशें मंडळान कळीत केलां. अशा फटींगपणाच्या कारवाया बाबतींत मंडळान आदींच पोलीस अधिकाऱ्यां कडेन कागाळ नोंद केल्या. तशेंच लोकांनी अशा फटींग मंचाची म्हायती मंडळाक दिवची. उद्देगीक परवान्या खातीर अर्ज सादर करपाक मजत करपा खातीर मंडळान एक मजत कक्ष सुरू केल्लो आसा. राज्यांतल्या उद्देगांनी आपले प्रस्न आनी समस्या खातीर मजत कक्षाचो नंबर 9356709461 हाचेर संपर्क करपाचो सल्लो मंडळान दिला. उद्देगीक आस्थापनां आनी सामान्य लोकांनी फटींग व्यक्तीच्या कसल्याय विनंत्यांक फोन कॉल निर्देशांक बळी पडचे न्हय. तशेंच अशा घडणुकांची कागाळ दक्षता अधिकारी, वरिश्ठ पर्यावरण अभियंता, मंडळाचे वांगडी सचीव कार्यालया कडेन करचो. केंद्र सरकाराच्या सामाजीक न्याय आनी सबळीकरण मंत्रालयान प्री मॅट्रिक शिश्यवृत्त्यो जाहीर केल्यात. शालेय शिक्षण घेवपी अनुसूचित जाती आनी हेर मागाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें ह्या मंत्रालयान मागलां. socialjustice.gov.in या संकेतथळाचेर सामाजीक न्याय आनी सबळीकरण मंत्रालयाच्या प्री मॅट्रिक शिश्यवृत्त्यांची म्हायती उपलब्ध आसा. सगळ्यांनी ताचो लाव घेवचो अशें ह्या पत्रकांत म्हळां. आकाशवाणी संगीत संमेलनाच्या 67व्या आवृत्तीची सुरवात आयज सावन दिल्ली, मुंबय आनी चेन्नय हांगा संगीत कार्यक्रमांनी जाता. म्हयनोभर चलपी ह्या कार्यक्रमा वेळार देशभरांत 24 शारांनी शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम आयोजीत करतले. प्रसार भारती संस्कृती मंत्रालयाच्या सहकार्यान हे आयोजन करता. म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान सांगलां की 1954 स्थापन जाल्ल्या सावन आकाशवाणी संगीत संमेलन भारतांतले सगळ्यांत टिकाऊ आनी आदरणीय सांस्कृतीक परंपरांपैकी एक म्हूण उबें रावला. हिंदुस्तानी, कर्नाटक आनी हलके फुलके तशेंच लोकसंगीताचे उत्कृश्ट प्रवाह देशभरांतल्या लोकां मेरेन पावपाक हाची संकल्पना केल्या. भारताच्या समृद्ध संगीत दायजाचे जतन, प्रचार आनी लोकप्रियता वाडोवपाक ह्या संमेलनान म्हत्वाची भुमिका निभयल्या. संमेलनाची म्हायती दितना प्रसार भारतीचे CEO गौरव द्विवेदी हांणी म्हळें की कोविड-19 ह्या साथीच्या दुयेंसान कांय काळा खातीर आयिल्ल्या आडमेळी उपरांत ह्या वर्सा हो भव्य महोत्सव नव्या नेटान परत येता. टेनिसांत दोट्टी जोडयेंत माजी जागतीक क्रमांक 1 रोहन बोपण्णान 20 वर्सांच्या कारकिर्दी उपरांत निवृत्तीची घोशणा केली. 45 वर्साच्या भारतीय खेळगड्यान 26 ATP दोट्टी जेतेपद जिखल्यां, जातूंत मॅथ्यू एबडन सयत 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपनाचो समावेश आसा, जाका लागून हो 43व्या वर्सा क्रमांक 1 पावपी सगळ्यांत वयस्कर खेळाडू जाला. भारतीय हवामान विभागान आज उपहिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्कीम आनी बिहारांत घोग्यांनी पावसाचो अंदाज दिला. तशेंच भारतीय हवामान विभागाच्या मतान आज ईशान्य भारत, गोंय, मध्य महाराष्ट्र आनी गुजरात हांगा असोच हवामानाची परिस्थिती उरतली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. पत्थर पाळ्यातील ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. गोंय राज्य सहकारी पुरस्कारा खातीर अर्ज मागिल्यात. आकाशवाणी संगीत संमेलनाच्या 67व्या आवृत्तीची सुरवात आयज सावन दिल्ली, मुंबय आनी चेन्नय हांगा संगीत कार्यक्रमांनी जाता.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.